बात करेंगे सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन की, जिन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। ऑपोजिशन जमातों ने सदर की तकरीर के शुरू से ही शोर मचाना शुरू कर दिया और गो नवाज गो के नारे भी लगाए। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि जिन मामलात पर सदर को अपनी तकरीर में बात करनी चाहिए थी, उस पर उन्होंने कोई बात न की। उसके बाद बात करेंगे सेनेट की, जहां आज वजीर आजम के मुशीर बराए खारजा उमूर सरताज अजीज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरतुल्लाह बाबर के कॉल टू अटेंशन नोटिस के जवाब में कहा कि ये तासुर दुरुस्त नहीं कि सऊदी अस्करी इत्तेहाद ईरान के खिलाफ है, बल्कि इसका फोकस दहशत गर्दी है। उन्होंने बताया कि इस इत्तेहाद का मकसद और TORs पर अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। सरताज अजीज ने अपने बयान में मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तान की फौज को सऊदी अरब के बाहर तैनात नहीं किया जाएगा, मगर साथ ही ये एतराफ भी किया कि रियाद समिट की वजह से मुस्लिम दुनिया में फिरका वाराना मसाइल बढ़ सकते हैं। और आखिर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें पैनामा पेपर्स अमल दरामद बेंच ने फैसला किया है कि मुस्लिम लीग नवाज के निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलाया जाए। कल निहाल हाशमी की एक वीडियो मंजर आम पर आई थी, जिसमें वो एक जज्बाती तकरीर करते हुए नवाज शरीफ के मुखालिफिन को धमकियां देते नजर आए। आज समाअत के दौरान जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाज अफजल ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि लोगों के बच्चों को धमकियां तो दहशतगर्द और माफिया वाले देते हैं, और हुकूमत को सिसिलियन माफिया का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद भी दी। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलमीने सेठी। मैं नुसरत जावेद 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। बताता रहता हूं कि ये नंबर डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं, और जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त फ़ौरन टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पर आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा भी गुलबीने, अगर नॉर्मल डेज होते ना तो आज हमारा एक हवाले से बहुत फ्रूटफुल दिन होता कि इतने दिनों से हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि भाई साहब ये सऊदी अरब के साथ क्या मामला है। बिल्कुल आखिरकार हम फरियाद कर रहे थे, कभी नाम नेहाद पार्लिमानी जमहूरियत है, बुलाओ भाई मुशीर ख़जाना को और खारिजा को, किसी और हुकूमती बंदे को, और पूछो कि क्या हुआ। और क्योंकि एलामिया जो आया था रियाज का, उसने तो हमें हवास पाख्ता करके रख दिया था कि भाई ये क्या है। कितना अच्छा दिन है एक हवाले से, एक जवाब आ गया कि सेनेट के चेयरमैन ने मजबूर किया। मैंने आपको कल बताया कि वो आज देंगे, क्योंकि कल भी 1:30 बजे देना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कल मीटिंग सेनेट के चेयरमैन ने मजबूर किया, बाकायदा एक बयान दिया सरताज अजीज साहब ने। उस बयान से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं, लेकिन कुछ सवालात भी उठे हैं। लेकिन बहरहाल आपके पास एक फ्रेमवर्क तो है, हाँ, कि आगे कुछ मजीद इस पर सब्सटैंशियल डिबेट हो सकती है, कोई बात, कोई बहस। बिल्कुल अब होना ये चाहिए था कि इस वक्त मैं और आप दोनों बैठ के कि जो कुछ सरताज साहब ने कहा उनके स्टेटमेंट को उसको हम डिकोड करते, फिर उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए। सवालात करने वालों में सेनेट के चेयरमैन भी शामिल थे। बिल्कुल। अब उसके जो उन्होंने 90 तुले अंदाज में जवाबात दिए हैं, हम सारा उनका एक एक लफ्ज़ लोगों के सामने रख के तो बताते, और एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव भरपूर किस्म का एक इंतहाई अहम इशू के ऊपर एक हमारा प्रोग्राम हो जाता, जिसने हमारे मुल्क में काफ़ी लोगों को परेशान कर रखा है, क्योंकि आगे कुआं और पीछे खाई वाला मामला है कि बहरहाल सऊदी अरब हमारा दोस्त भी है, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, सालाना 9 से 10 अरब रुपए बेचारे कमा कर भेजते हैं। चंद बहुत सारे ऐसे मुश्किल वक्त आए हैं जहाँ पर कि उन्होंने हमारी मदद की है। फिर और वो ताल्लुक हरमैन शरीफैन, और ये दूसरी तरफ ये ईरान हमारा, कि बहरहाल ईरान हमारा हमसाया है। शायद उसके साथ हमारी दोस्ती का वो आलम नहीं है जो शाह ईरान के दिनों में होता था, लेकिन बहरहाल हमसाया है, भाई क्या करें। नहीं, ऑन बॉर्डर पे इश्यूज भी हमने रिसेंटली देखे हैं, जिस वजह से बहुत जरूरी है। और उसके बाद बदकिस्मती ये कि पूरी अरब दुनिया में
हमारे यहाँ तो उसका वो आ रहा है ना, ब्लो बैक टाइप का, एक फ़िरका वारियत की जो आग लगी हुई है। तो आप जब सऊदी अरब और ईरान की बात करते हैं तो मसलक की वो झगड़ा फौरन बन जाता है। सरताज साहब ने भी आज इसका जिक्र किया, उन्होंने कहा और अफसोस का इज़हार किया। डिक्लेरेशन अजीब व गरीब किस्म की बात है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बात आप कितना बुरा कह ले, पाकिस्तान में हजार बुराइयाँ होंगी, लेकिन पाकिस्तान में सियासत को सियासत के तौर पर लिया गया है। हमारे यहाँ ये बीमारी 1980 की दहाई में आई और वजह उसकी वही थी कि ईरान और इराक की जंग हो रही थी। 8 साल तक वो जंग रही और उन्होंने यहाँ अपने अपने प्रोक्सीज को और उसके बाद सेक्टेरियन डिवाइड बढ़ गया, बदकिस्मती से। लेकिन मजबूरी क्या है कि हम ऐसे मौज़ूआत पर तो गुलमीने उस वक्त डिस्कस करें ना कि जब आपकी रियासत के जो मेजर इदारे हैं उनमें मामला बड़े सबूत चल रहे हैं। अभी हम ऑन एयर जाने ही वाले तो हेडलाइन ही बल्कि आधी रह गई उस वजह से कि अपडेट आ गई कि अब तो पीएम हाउस से भी स्टेटमेंट आ गया, प्राइम मिनिस्टर के तर्जुमान का। अच्छा, अब इसमें भी हम ज्यादती करते हैं। अब चूंकि अफ्तार का वक्त होने वाला था, वो स्टेटमेंट आई, स्टेटमेंट पूरी तरह पढ़कर उसके कंटेंट्स लोगों को बयान नहीं किए गए। नहीं साहब, हम टिकर लिखते हैं उसमें से निकाल के जो हमें टिकर भी जो है उनमें भी ज्यादा जोर इस बात पर दिया जा रहा है। देखने को मैंने भी इसी घटिया काम में वक्त ज़ाया किया है। टिक्कर में ज्यादा ये कि अफसोस का इजहार है और ये कि सुबकी हुई और सिसिलियन माफिया। हाँ, सिसिलियन माफिया। लेकिन वो टिक्कर चलाने के बाद अब मेरे जैसे जो बेकार हम घरों में बैठे हो ना, बीपर, नुसरत साहब आपका बीपर लेना जी, बताएं आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। मेरे साथ 3-4 मरतबा हुआ, मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो वो आपको बता नहीं सकते। उसके बाद जो एंकर ने पूछा उस वक्त जो मेरे दिल में है, मैं अपनी बात करता हूँ, बाकी लोग शायद बहुत तैयारी करते होंगे, लेकिन मेरे बारे में या फर्ज कर लेते हैं कि ये उम्र के इस हिस्से में पहुंचा है, इसको हर मौके की मुँह ज़बानी याद होगी, तो इसलिए जो मुँह में आए वो टाटा शुरू हो जाते हैं। एनीवे, आपको याद होगा पीर के दिन आपने इस तरह जो इंट्रो बनाया था, तो जैसे अभी मैंने ये कहा कि वाकई अफसोस हो रहा है कि हमें तो आज सिर्फ सरताज साहब की तकलीफ। हम 4 दिन से नुसरत साहब हम इस मौजू को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, सही बात है। तो मैंने तुम्हें कहा, मैंने कहा बीबी, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया एक्सप्लोसिव। मैंने कहा ये बहुत खौफनाक खबर है, ये खबर जो है इससे हमारी जान नहीं छूटेगी, इस खबर की बहुत रिपरकशन नहीं। और फिर पार्ट 2 भी आ गया उसके बाद स्टोरी भी मैंने फिर तुम्हें कहा। अब निहाल हाशमी ने एक खताब लगाया, मैं आपको कल भी जैसे कह रहा था कि वो खताब किसी टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं चला, किसी अखबार में नहीं आया, 28 मई की किसी तकरीब में मौसूफ ने किया। वहां पे किसी ने ऑब्वियसली टेलीफोन से बनाई हुई वीडियो अपलोड की, वो पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुई और उसके बाद हम खबरों की तलाश में महरूम और बेकार रेटिंग्स के मारे हुए हमने डा भर दी। अब इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि उन्होंने जो कहा, मौसूफ ने जो तकरीर की वैसे नहीं करनी चाहिए, एक इंतहाई यानी शोला फिशा किस्म की तकरीर। हाँ, थ्रेटनिंग थी बल्कि। अब यानी कितनी भी उसकी हो, आप जी आप कहेंगे पॉलिटिकल ये ABC, येट फॉर अ पॉलिटिकल वर्कर जिसका एक तजुर्बा हो और ख़ास तौर पर जब वो हुकूमती पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों और हुकूमत जिससे वो ताल्लुक़ रखते हों वो एक ख़ास तौर से गुजर रही हो, तो थोड़ा सा बहुत ही एहतियात करनी चाहिए, नो डाउट। खैर, अब सुबह से लेकर शाम तक हम ये सोच बगैर कि ये कहाँ से आई और 28 की तकरीर 31 को मुझे क्यों मिल गई, बैठे बिठाए हमने खूब चलाई, रौनक लगाई, क्योंकि हमें तो करके चलाते हैं ना, हम नहीं पूछते, हमें तो दुकान चलानी है, हमें भी तो वक्त गुजारना ना, पेट भरना, वक्त गुजारना। अब हुकूमत का एक नुक्ता नजर अब दुरुस्त है, वो कौन सा वाला? देखिए जो आया स्टेटमेंट, ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो स्टेटमेंट आया है, पहले हाँ, ज्यादती हम लोग ये करते हैं कि कम से कम उसको ये मियाँ मोहम्मद नवाज की शरीफ हुकूमत का बहुत ही आजिज़ाना स्टेटमेंट। अच्छा, मियाँ मोहम्मद नवाज की शरीफ हुकूमत ने बहुत रोते पीटे
पूरी तफसील बताइए। अभी तो मैं सुन रही थी मामला गड़बड़ हो गया। और बाबा यही रो रहा हूँ ना कि यहाँ हम ज्यादती करते हैं। ये मैं सुन रही थी टेलीविजन पे मुख्तलिफ लोगों की राय, यानी रहम आता है। वो बताते हैं, ये बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि रिमार्क्स पहली मरतबा 31 मई 2017 को सुबह 10:50 पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रिपोर्ट हुए। ठीक। जिसके फौरन बाद वजीर ममलिकत बराए इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि ये निहाल हाशमी के ज़ाती ख्यालात हैं, जिनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग या हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। यह बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सुबह से ही कौमी सलामती से मुतल्लिक इदारों बेचारे और उनके सरबराह उनके साथ मीटिंग्स और काबीना की कमेटी बराए सलामती अमूर के इजलास की सदारत कर रहे थे, जो 3:30 बजे खत्म हुआ। इजलास के खाते पर जो ही ये मामला उनके इल्म में लाया गया तो वजीर आजम ने फौरी तौर पर निहाल हाशमी की रुकनियत मुअत्तल करते हुए मेरे शो का नोटिस जारी कर। ये बहुत अच्छा वन एक्ट प्ले बन सकता है, उसी वक्त के लिए परफॉर्म करें। उन्हें वजीर आजम हाउस में तलब किया और किसी मुनासिब नवाज न मिलने पर उन्हें फौरी तौर पर सेनेट की रुकनियत से मुस्तफ़ी होने के अहकाम भी दिए गए। ये बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि सेनेटर निहाल हाशमी शाम 5:30 पर सेनेट सेक्रेटेरिएट में ज़ाती तौर पर पेश हुए और सेक्रेटरी सेनेट को अपना तहरीर शुदा इस्तीफ़ा जमा करा दिया, जिसकी बाकायदा इत्तला सेक्रेटरी सेनेट ने बजरिया टेलीफोन चेयरमैन सेनेट जनाब रज़ा रब्बानी को भी दी। जबकि यानी वजीर आजम साहब को एक्शन के लिए बेचारों को 2 घंटे मिले। सही, हाँ, मीटिंग से फारिग हुए तक तो वो बेचारे बेचारे अब उन्होंने 2 घंटे में निहाल हाशमी को इस्तीफा दे। सही, इस्तीफा देने के बाद कहा मुस्लिम लीग से भी छुट्टी। ठीक। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस 6 बजे लिया। यहाँ तक उनका रोना मियां नवाज की शरीफ कि हम तो कर चुके थे जो हमने करना था, उसके बाद भी आपने आपके वक्त भी नहीं था। 2 घंटे मिले एक्शन को, या तो सर हमने 2 घंटे में ना किया होता सर तो फिर उन्होंने बेचारा जी एक कॉल कह रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी हेलो जी, इंडिया से को बात करना चाह रहे हैं, फरमाइए। हाँ नुसरत जावेद साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मैं अविनाश बोल रहा हूँ मुंबई इंडिया से। गुलविनी शेट्टी जी को भी नमस्कार। नमस्ते जी। जी जी, अच्छा फरमाइए। मैं बहुत दिनों से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ यूट्यूब पे। वैसे तो मैं आपका प्रोग्राम लाइव नहीं देख सकता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ वैसी फैसिलिटी नहीं है, बट यूट्यूब पे मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ। आप कैसे देख रहे हैं? यूट्यूब पे अभी मैं देख नहीं रहा हूँ, अभी मैंने टाइम के हिसाब से फोन लगाया है आपको। हाँ अच्छा मतलब जो भी आप करंट अफेयर्स पे जो बात करते हैं और जिस तरह से आप लोगों को कोई भी जो इश्यू है उसके बारे में जिस तरह से आप लोगों को एजुकेट करते हैं, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं नुसरत साहब। चलें जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बस वो आप कुछ हमारे यहाँ भी अरनाब हैं, आपके यहाँ भी अरनाब गोस्वामी है, हम जरा दूसरी तरफ उनको देखते हैं। अरनाब को आप आजकल रिपब्लिक में चला गया? मैं इंडियन चैनल भी फॉलो करता हूँ, पाकिस्तान के भी बहुत सारे चैनल, लेकिन मैं पसंद आया ना आपको डाउन में। मैं आपको पसंद आया। बिल्कुल, तो बस धन्यवाद आपका, धन्यवाद। आज लेकिन हमारे यहाँ मसला बड़ा गंभीर है, जरा मैं उसको एड्रेस कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, अब उसके बाद ये तमाम देखो ना, अब ये इस तरह नहीं है कि एक बयान जारी कर दिया गया कि जी हाउ डेयर यू। हाँ, इसको इसी तरह प्ले किया जा रहा है। टू बी परफेक्टली फेयर, जितना मैंने सुना ये कि ये तो और काम खराब हो गया। चले, आई थिंक देखो वो बयान से ज्यादा वैसे एक वजाहत है कि ये मियां नवाज की शरीफ हुकूमत वैसे ही दीवार से नवाज की शरीफ हुकूमत। मैं मान लो मेरी बात ना, अब देखो ना वो भी एक, अब मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मुझे ये 1.5 घंटा पहले ये पता चल गया था कि इस तरह का कोई स्टेटमेंट इशू। अच्छा चलिए ठीक है। कम अज कम आखिरी खबरें आने तक 100-150 फोन आ चुके थे
دیکھو نا ایک سیاستدان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. چلیں بہت سیاستدان کا مسئلہ بریک کے بعد. وہ کل بھی ہاں میں بتاتا ہوں. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ سارا قصہ کیا ہے, اس کی امپلیکیشن کیا ہے اور کیا ہوگا آگے, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. وقفہ لیجیے. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. یس. اچھا اب اس میں ہمارا یعنی میں آپ کو دیانتداری سے بات کرتا ہوں, میں وہی بتا رہا تھا بخدا میں صبح سے جب وہ یعنی کہ صدر صاحب کی تقریر کے لیے میں گیا کامتا تو وہ پارکنگ وغیرہ کر کے جب میں گیا تو وہ میرا دل ہی نہیں گیا کہ میں پریس گیلری میں جاؤں. میں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے کمرے میں, اچھا, وہ ان کے سٹاف کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کہا چلو تھوڑی سی تو سن لوں میں یہاں. ہاں. اس کے بعد مجھے بڑا افسوس ہوا, مجھے پورا یہ لگا کہ ہم 1990 کی دہائی میں واپس چلے گئے ہیں. یہ سب سے پہلے جو ہے, اور جب میں ینگ تھا تو بخدا میں ان چیزوں کو نہیں سمجھتا تھا. اب میں آپ کو یہ انکشاف کرتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ, جب وہ غلام اسحاق خان صاحب کے خلاف یہ پہلی مرتبہ تھا کہ جب صدر کی تقریر کے دوران ہنگامہ ہوا. اچھا اوکے ٹھیک ہے. تو وہ F83 گلی نمبر 2 میں ان دنوں رہتی تھی. ٹھیک. وہاں بہت سارے لوگوں کو انہوں نے بلایا ہوا تھا تو وہ بہت غصے میں تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ یہ غلام اسحاق خان ایکسیٹرا ایکسیٹرا, کیونکہ اس زمانے میں صدر بہت طاقتور ہوتا تھا, 8ویں ترمیم اور یہ وہ, اور وہ یہ سمجھتی تھی. مین وائل جو مجھے بعد میں پتا چلا ہوتا یہ ہے کہ سیاستدان نے فیصلہ خود کیا ہوتا ہے, لیکن وہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ یوں کہہ کہ جی اس کے کہنے پہ کر دیا ہے. ٹھیک. اچھا اب میں نے قریدا تو میں نے دیکھا کہ وہ مائل ہیں کہ میں نے کل کچھ ہنگامہ کرنا ہے. ٹھیک. کیونکہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ سیکرٹ چینل نواز شریف کے ساتھ چل رہی تھی کہ وی ٹو آر ینگ پیپل, مساق جمہوریت کا. اچھا اس وہ سبوٹاج, وہ یہ کہ نواز شریف صاحب نے کشمیری شال وغیرہ بھی خریدی تھی. ٹھیک. وہ تقریر کے بعد انہوں نے لاہور جانا تھا, ملاقات تھی, لیکن یہ ہنگامہ ہوا تو یار لوگوں نے, کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ حسین حقانی چونکہ وہ نواز شریف صاحب کے بہت قریب تھے, انہوں نے مرحوم میاں محمد شریف صاحب کو کہا جی یہ کیا کر رہے ہیں, یہ اچھا اور کام خراب کر دیا. تو وہ ملاقات لاسٹ منٹ پہ کینسل ہو. خیر وہ کر رہی تھی بہت. تو ان دنوں غلام مصطفیٰ کھر بھی یعنی اس وقت تھے پیپلز پارٹی میں, رائٹ, وہ اکثر جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں یا ہونے والا ہوتا ہے, آج کل سمجھ گئے نا. تو وہ باقی اور بھی بڑے سینئر لوگ تھے, فاروق لغاری صاحب مرحوم وہ بھی موجود تھے. وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو کل ہنگامہ کروں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وائی آر یو کوائٹ. میں نے کہا جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہی از دا سمبل آف اسٹیٹس کو, جتنی کانسپریسیز ہیں وہاں سے ہوتی. ان کو ایک وجہ مل گئی. میں نے آ کے دوستوں کو کہا, میں نے کہا بھی آج بڑا ہنگامہ کرنا ہے بی پی نے. وہ تمام لوگ, تم پاگل ہوگا کیسے, یہ کبھی ہوا ہے کہ صدر کی تقریر ہو رہی ہو, کون ہو کین ڈیئر. میں کہا چلو وہ پریس گیلری میں گو بابا گو, گو بابا گو, وہ کر رہی تھی تو ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو میری یہ خاص تو بعد ہے نا بیچاری وہ اپنا ہاتھ دکھا رہی تھی کہ سرخ. اچھا اتنا انہوں نے ٹیبل کو مارا. خیر جواب غزل کے طور پر جب فاروق لغاری صاحب بنے تو انہوں نے وہ ایک فارم کا ورزی فارم, یہ تھا کہ یونس حبیب کے وہ بینک سے وہاں پہ نواز شریف پہلے صحافیوں کا وفد لے کر گئے. وہ ہوا. پھر ایک اور مسئلہ ہوا کہ صدر کی تقریر یعنی لغاری صاحب کی تقریر سے ایک دن ایک ہی رات پہلے اشور کرنے کے لیے کہ نواز شریف صاحب ہنگامہ کریں, تو بہت اچھے ایف آئی اے کے افسر ہوتے تھے, انتہائی فرسنا جناب رحمان ملک صاحب, انہوں نے ان کے والد صاحب کو گرفتار کر کے معاملہ اور ایموشنل کر دیا. تو وہ ادھر وہ ہنگامہ ہوا, اس میں وہ چوڑیاں پھینک کے اور وہ تحمیرہ دولتانہ. اچھا یہ وہ سچی بات ہے بخدا. ہمیں میں چونکہ ینگ ہم جرنلسٹ تھے, ہمیں خبریں چاہیے, مجھے بہت مزہ آتا تھا. ظاہر ہے رونق لگ رہی ہے, حکومتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں یہ وہ, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ احساس ہوتا ہے کہ یار یہ کھلواڑ نہیں ہوتا. میوچل مڈ سلنگنگ کر کے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا, ایک دوسرے کا ہی مکالہ کرتے ہیں. سملرلی ایک ریاست کو مستحکم اور اس کا کاروبار چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اداروں کے درمیان بھی بالکل ایسی ٹینشنز نہ ہوں. بدقسمتی یہ ہے
کہ آج جو مجھے پہلا دھچکا لگا ہے وہ یہ ہے، ایمانداری کی بات ہے کہ ہم 1990 میں پہنچ گئے. بیچارے ممنون حسین کی تقریر پہ احتجاج کرنا تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے مطلب میں گلاس کو کہوں کہ جی تالو میں وہ تو لگا، لیکن بیچارے کا اختیار کیا ہے. دیکھو غلام اسحاق خان صاحب ایک بہت پاورفل کیا فاروق لغاری صاحب مرحوم، دیکھیے غلام اسحاق خان صاحب تو باقاعدہ سسٹم کا حصہ تھے، بیوروکریٹک سٹرکچر کو پورا سمجھتے تھے. فاروق لغاری صاحب کے ساتھ 8ویں ترمیم بھی تھی. ٹھیک ہے، ان کے پاس بیچاروں کے کیا ہے، آرام سے آتے ہیں چپ کر کے تقریر کر کے چلے گئے تھے، 2-4 نعرے لگا کے چلے جاتے. ایک کہ جی ہم نے بات کرنی ہے، یہی یعنی کہ ان کی بات کرنی تھی نا یہ نہال ہاشمی کی. وہ اسپیکر کہتے کہ نہیں جی روایت نہیں ہے لسن، تو کر کے آپ یار یعنی چلے جاتے. کیونکہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بھائی اگر جمہوریت چلنی ہے تو کل کو آپ کا صدر بھی ہوگا. تو تھا نا نصرت صاحب، شور نہیں مچتا تھا پچھلے 5 سال. ٹھیک ہے نا. اب جیسے عمران خان صاحب کی حکومت آئے تو دیکھیں ان کے پاس اب بزرگ کون ہیں، یا تو وہ خورشید قصوری صاحب کو بنائیں گے یا غلام مصطفیٰ خر کو. یہی بزرگ آدمی تو بھائی ایک یعنی کہ ایک تھوڑا سا یعنی کہ نسبتاً بڑی عمر کے آدمی کو بنایا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. میں یعنی ویسے بات کر رہا ہوں، لیکن اگر وہ تقریر کرنے ہیں تو پھر بھی ہنگامہ ہوگا تو کیا ضرورت ہے. تو وہ پھر انہوں نے طے کیا تھا کہ نہیں کرنا. نہیں طے کرنا نا انہوں نے نصرت صاحب. وہ ہوا. اس کے بعد یہ نہال ہاشمی کا. نہال ہاشمی کے ضمن میں واقعتاً کہہ رہا ہوں کہ بھائی ظاہر ہے بیچارہ وزیر اعظم 3:30 بجے تک وہ اتنے اہم قومی سلامتی کے مسائل میں مصروف تھے. دیکھو یہ بات یہ تسلیم کرنی پڑے گی. نہیں یہ ایک بات فیکٹ ہے کہ وہ میٹنگ میں تھے. کہ ہاں وہ تو ہے تھے. اٹس اے میٹر آف ریکارڈ نا یار. ہاں یہ اوپینین تو نہیں ہے آپ کا یا میرا. درست 2 گھنٹے کا ایکشن ٹائم ملا اور اس میں اس نے نہال ہاشمی کو سینٹ سے فراغت. ہاں اور پارٹی سے بھی بالکل ٹھیک ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز اپنی شریف حکومت کو بچانے کے لیے مشاہد اللہ قربان، پرویز رشید قربان، طارق فاطمی قربان، اب یہ تو اس کے بعد پھر یہ تو ایک طرف کی سٹوری ہے نا. دوسری طرف یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا 20 اپریل کو جب فیصلہ آیا تھا ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے وہ اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے تھے پیناما پیپرز میں. بالکل میں نے کہا کہ بھائی یہ مٹھائیاں کس بات کی بانٹ رہے ہو، یہ گلے کیوں کر رہے ہیں. یہ تو دونوں طرف جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں آپ دونوں کا کچھ نہیں. میں خاص طور پر میں یہ تھا کہ حکومت کس بات پہ خوش ہے. بھائی شاداں کیوں ہوں. آپ کو 2 معزز ججوں نے، جن میں سے ایک آئندہ کے چیف منسٹر فوری ہوں گے ثاقب نثار صاحب کے بعد، انہوں نے کہا گاڈ فادر. اب ان 3 معزز ججز نے یہ کہا کہ نہیں بھائی وی مسٹ ناٹ ہری. ہاں لیٹس ڈو سم مور. اب ان میں سے 2 ججز جو موجودہ آج جنہوں نے یہ اس کو نہال ہاشمی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے، محترم جسٹس اعجاز صاحب اور محترم جسٹس عظمت سعید صاحب، یہ دونوں جو ہیں یہ پیناما کی کارروائی کے دوران بار بار کہتے تھے نو وی کی ناٹ گو آؤٹ سائڈ دا لا. مطلب یہ ٹھنڈا کرنے والوں میں سے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے وی مسٹ گو بائی دا پروسیس اینڈ بلا اینڈ بلا. لیکن انہوں نے کل جب بار بار جو چلائی گئی میڈیا کے اوپر، انہوں نے تو جب دیکھی ہوگی کہا یار یہ کمال کے آدمی ہے، کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ. اب ان پہ پریشر یہ ہے کہ عمران خان ہو، پیپلز پارٹی ہو، کہ ارے تمہیں تو نااہل قرار دے دیا ہے، گاڈ فادر یہ وہ. اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے جب کہا کہ 10 ارب روپے، وہ 10 ارب روپے وہ تو بادشاہ آدمی ہے، انہیں تو کوئی نہیں خرید سکتا. وہ تو دراصل کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر مجھے 10 ارب روپے دے کر خریدنے کی کوشش کی گئی تو باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. اس کا کچھ ہوا نہیں. ارے نہیں، ان کو اجازت وہ رہ گئی، بات ختم ہو گئی. دیکھیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، ان پہ ایک زمانے میں جب نواز شریف صاحب کو اٹھایا جا رہا تھا نا تو ان کی تصویر لگی ہوتی تھی اور نیچے ایک نعرہ لگا ہوتا تھا، خدا نواز رہا ہے تمہیں نواز شریف. اچھا نوازنے والے کوئی اور ہوتے ہیں ویسے، خدا کو ایسی گھسیٹ لیتے ہیں اس میں. یس تھینک یو. یہ واقعی ان کی ایک پرابلم ہے. تو آج کل نواز کہیں اور جا رہے ہیں. بالکل صحیح. وہ نواز آج کل شریف ہوئے ہیں. خیر وہ ہوا یہ کہ اب میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ ان ججز کے اوپر بھی تو پریشر دیکھیں نا. ہاں تو آج اس کا میرا خیال کہ ان 3 ججز نے
कितना, यानी इट वाज अ पॉलिथिन लाइन ना, बिल्कुल यूं करके था। उन्होंने कहा नहीं भाई कुछ सवालात हैं, ऐसी क्या जल्दी है अगर इनके सवालात के जवाब मिल जाए। नहीं, और ठीक ठाक उनकी वो हो रही है तफ्तीश आजकल, ऐसी बात अच्छा नहीं है। अब उसमें निहाल हाशमी साहब का आ गया। अब उसमें थोड़ा सा ये बात करने के बाद यानी ये पूरी तरह अप्रिशिएट करते हैं, और यही हम ज्यादती करते हैं, हमारी बदकिस्मती जो मैं रोता हूँ। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आज जाहिर है कि मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा मुसीबत हमारी हो गई, जो मैं आपको रेगुलरली कहता रहता हूँ, हमारा मसला ये हो गया कि कौम हमारी मुनक़सिम हो गई है। हाँ कि या तो आप नवाज शरीफ के खून के प्यासे हैं, या फिर उनके सपोर्टर हैं, या फिर ये कि उन्हें साथ, या फिर उनको अल्लाह ताला नवाज रहे आपके ख्याल में, या फिर खुदा नवाज रहा है। वो इतने अच्छे हैं कि बिल्कुल ठीक है, सही बात है। हमें ये जानना चाहिए कि भाई ये लोग भी इंसान हैं और कोई शख्स भी इतना नहीं होता, लेकिन ये बात जहन में रखते हुए हमें ये बात भी रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको जितना मकाम और मर्तबा देता है तो आप में सब्र, मुर्दबारी और इस्तकामत ज्यादा आनी चाहिए और बर्दाश्त बिल्कुल आनी चाहिए। अब निहाल हाशमी एक पॉलिटिकल वर्कर भी जब सियासत में आता है तो उसकी पहली ख्वाहिश होती है कि किसी न किसी तरह कौमी असम्बली पहुंचे, कौमी असम्बली ना पहुंच पाए तो सेनेट का रुकन बन जाए, उसके बाद दौर लगे तो भाई या वजीर आला बन जाए, वो ना बन पाए तो जी वजीर को अच्छी तकलीफ वजारत, ठीक है ना। अब ये उसने जो भी तकरीर मारी सुल्तान राही मार्का, ठीक है, अब वो तो मेरे नवाज शरीफ को बेचारे को 2 घंटे पहले उन्होंने कहा चल भी सेनेट भी फारिग, मुस्लिम लीग भी फारिग। हाँ। साथ ही 6 बजे उन्हें, इसमें तो वो ठीक कह रहे हैं, उन्होंने आधा घंटा पहले नोटिस लिया जजेस से। तो ठीक है, नहीं बेचारे सही कह रहे हैं ना, देखो जहाँ पे देखो अब वो बेचारा जो जहाँ पे वो रो रहे हैं वो तो उनकी बात। हाँ लेकिन वो फिर भी मतलब वो नहीं, हमारे बहुत कई सीनियर दोस्त कह रहे थे कि ये क्या तरीका है, ये को बात है, लेकिन मैंने जब पढ़ा तो ईमान से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा यार बेचारे वो एक एक उन्होंने देखो कितनी वजाहत से बताया। खैर अब ये कि उन पे आप क्या मसला, देखो ना लोग फिर मुकाबला करते हैं। एक जो पॉलिटिशियन होता है उसके पास कारकुन नहीं होते हैं ना, वो किसी को वो तनख्वाह तो नहीं देता। जब वो अपोजिशन में होता है तो ये जो आके नारे लगाते हैं, दरिया बिछाते हैं, मियाँ दे नारे वजन करते हैं, एक बारी फिर यही है ना, और क्या होता है? नहीं ऑब्वियसली ठीक है ना। आज जैसे अभी पीटीआई के लोग हैं वो जी, ठीक है ना, जब आएगा इमरान वो भैया वो कारकुन है, उन्हें क्या वो तो अब उसमें ये देखते हैं कि यार ये हमारा लीडर भी हमारे साथ खड़ा होता है या नहीं। हाँ ऑफ कोर्स पॉलिटिकली उनके लिए कहते हैं यार ये अजीब आदमी मुशाहिदुल्लाह फारूक, जो बंदा मुश्किल में है उसको ये फारिग कर देते हैं। अक्टूबर 1999 जाके बेचारा पीटीवी बह गया जी, खूनो खून हो गया जी, और नफसियाती मरीज हो गया सी बाबू जी। वक्त है मियाँ साहब वाकफ भी नहीं बने, लाया उनने आला हाशमी। अब ख्याल आता है यार कल को जाऊंगा मेरा तो वाकफ ही नहीं होगा। और प्राइम मिनिस्टर पर जब ये टिक्कर, और ये सारे फसाद की जब वो टिक्कर होती है, जो रिमार्क्स, हाँ बिकॉज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो ले लेती है बात। सिसिलियन माफिया अच्छी लगती है ना, साहब हेडलाइन कितनी अच्छी बनी। अच्छा नहीं उससे क्या हुआ, अच्छी हेडलाइन बनी, मगर बड़ी बेइज्जती हो रही। और इसमें तो उन्होंने जिक्र यही किया ना कि एक उन्होंने अटॉर्नी जनरल से क्यों कहा सिसिलियन माफिया अटॉर्नी जनरल। अब यही अटॉर्नी जनरल सिसिलियन माफिया के इसी अटॉर्नी जनरल ने अभी जाके कुलभूषण को सजा दिलवाई। बिल्कुल बिल्कुल। और वो वैसे भी एक हवाले से बेंच का हिस्सा होता है कि उनके असिस्टेंट्स और माफरत तो वो उसी ने हाँ यस यस ऑफ कोर्स। अब तो फेडरेशन मैं फिर कहता हूँ कि जजेस पे जो प्रेशर है कि कौम की निगाह लगी हुई पूरी, साथ में ये 10 अरब रुपए की कहानी, ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं जी इन्होंने अब वो जीआईटी शुरू हो गया। But there were remarks, judges give remarks, okay maybe, but मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि रिमार्क होता है कभी कभी। सिर्फ मैं और आप हम यहाँ बैठ के ना पाउडर लगा के बैठ जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम,
नहीं, फिर हम उस ऐसी इन्होंने जाना होता है तो इनको तो खाना ना हजम हो। फर्ज करो मियाँ साहब निकले फैजाबाद तक, उधर दो बंदे इधर ही देखते रहे, और दूसरा कहो यार मियाँ कहना जानते यार नहीं, ऑफ कोर्स तो रौनक ही है ना, पॉलिटिकली हो सकता है, आवाम में घुल मिल गए। तो अगर लीडर ही जो ना, तो उनकी भी मजबूरियां होती हैं ना, मैं वही कहता हूँ कंपल्शन। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ये दोनों जो इदारे होते हैं रियासती, इनमें ऐसा मौका ना आए। हाँ, वो तो आइडियल बात है ना, लेकिन आ गया, तो आते अक्सर ही आते हैं। अब ये कि भाई ही इज एट योर मर्सी निहाल हाशमी। हाँ, अब वो टिक्कर से कुछ इस तरह की फजा बनी। हालांकि जाहिर है, मुझे वाकईतन कम अज कम दो बड़े सीनियर जर्नलिस्टों ने मुझे कहा, जी लोग तो कहते हैं, उन्होंने कहा जी कि काबीना के वज़रा भी पनामा केस में, तो यूँ महसूस हो रहा है कि कौन कौन से वज़ीर थे, ख्वाजा रफ़ीक थे, फलाने, तो ये भी ना। मैं कहा नहीं भैया, ये जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगानी होती है उसको बाकायदा नोटिस दिया जाता है, और वो उसी वक्त होता है कि मतलब जैसे खुदा न खास्ता आज मेरे मुंह से ऐसा कोई फिक्रा निकल जाए तो मुझे किसी को, यानी कि जज साहबान के नोटिस में लाया जाएगा, तो मुझे कल नोटिस होगा कि आइए भाई साहब आप और अपना दिफा कीजिए अदालत में आके कि आपने ये नहीं की थी तौहीन, तो ये तुमने 2010 में कहा था, इस तरह नहीं होता। नहीं ठीक है, ऑब्वियसली। तो लेकिन वो वजह ये बनी थैंक्स टू कि आप काबीना वाले जो हैं, काबीना के वज़रा भी करते रहे, हम नहीं हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, वो टिकर्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो रिमार्क्स की वजह से अब ये आ गया है। अब ये जाने और वो जाने, निहाल हाशमी साहब को तो देखो ना, उनको तो जो होगा उनके साथ वही है, तौहीन अदालत की 6 महीने, तो अगर 6 महीने ना सही तो 3 महीने तो करके उसके बाद की सियासी कारकुन के तौर पर सजा ये भी है कि 5 साल तक वो, हाँ, वो इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते, राइट। मियाँ नवाज की शरीफ हुकूमत को, डीजी खान से पहले मैं फ़ोन ले लूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब, बेहजाद अकबर बात कर रहा हूँ डीजी खान से। जी भैया जी। हेलो, आप तो टीवी सुन रहे हैं भाई, बैकग्राउंड में मेरी आवाज़ मुझे ही आ रही है, ना करें ना ऐसे, बस बंद कर दें, ड्रॉप कर दें भाई, मैं जब बताता रहता हूँ उनको। अच्छा चलें, ब्रेक नुसरत साहब, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। अच्छा, अब मियाँ नवाज की शरीफ हुकूमत को इनके बहुत ही चाहने वाले याद करा रहे थे कि सर जो भी है, एक आप हैं और एक गिलानी साहब थे, और आप जो मर्जी को, यूसुफ रजा गिलानी जाते थे अदालत में, वो ये कहते थे जी मैंने चिट्ठी नहीं लिखनी, हाँ, क्योंकि मेरी दानिश में, मेरी आइन की इंटरप्रिटेशन ये है कि मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, कि मैं अपने ही सदर के खिलाफ गैर मुल्क को खत नहीं लिख सकता, मिस्टर गिलानी ये वो फलाना, उन्होंने कहा जी मैं नहीं लिख सकता। उनकी वजह से, गिलानी साहब के कंडक्ट की वजह से किसी और बंदे पे हाथ नहीं आया। गिलानी साहब को कोई मुशाहिदुल्लाह कुर्बान नहीं करना पड़ा, गिलानी साहब को कोई परवेज रशीद कुर्बान नहीं करना पड़ा, गिलानी साहब को कोई, वो जाते थे कहते थे हाँ जी, नो सर, ठीक है, माई इंटरप्रिटेशन ऑफ, और वो यानी चौधरी साहब उधर थे जाहो जलाल में, उन्होंने कहा नहीं, ठीक है ना। दूसरे ये जहां मौका मिलता है अपना प्यादा टक करके मरवा लेते हैं, तो इनके साथ कौन खड़ा होगा? सही, ये अजाब एक पड़ गया, हो गई बात। दूसरा जो मसला है कि मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, ये बहुत एक्सप्लोसिव स्टोरी है। ऑनरेबल जस्टिस साहब ने उसको रबा कहा कि ठीक है जी हमने रजिस्ट्रार को कहा था, बट इट्स नॉट वर्किंग। वो पॉइंट एतजाज साहब ने देखे, उनका अपना एंगल अपनी जगह, लेकिन एतजाज समझते हैं कि क्या है, वो देखे उन्होंने क्या कहा। मीडिया में एक खबर लगाई गई, मेरी ये तजवीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फुल कोर्ट बेंच फौरन बनाया जाए इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। चीफ जस्टिस साहब खुद या वो कम से कम 3 सीनियर जज साहबान जो बेंच पे बैठे हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया है, मन घड़त इल्ज़ाम, एक दफ़ा नहीं 2 दिन मीडिया पे ये खबर कैरी हुई है
اس لیے چیف جسٹس صاحب کو اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. یہ نہال ہاشمی کے معاملے سے زیادہ سیریس، زیادہ سنگین سازش ہے. جی نہال ہاشمی نے نہال ہاشمی سے تھینک یو یار، نہال ہاشمی سے. اور یہ میں اعتزاز احسن صاحب کی بات سے 100% اتفاق کہ یہ زیادہ سنگین معاملہ ہے. یہ جیسے ہوا تو میں نے یہ سارا چل رہا تھا، میں نے خود ٹویٹ کیا، میں نے کہا جو لوگ یہ بھول رہے ہیں کہ واٹس ایپ والا ایشو از اوور، نو. اور یہ آیا ہے آپ نے تو ججز، کیونکہ مجھے یہ فیڈ بیک آ رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے جی یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب یہ اگر آپ یہ سمجھے کہ نواز شریف کا وہ یعنی کہ ٹھیک ہے یہ بکری ہو جاتے ہیں جب وہ یعنی کہ فوج نے ٹیک اوور کیا ہو نا، وہ رائٹ، کوڑے چھوڑے. لیکن اگر یہ سیاسی ماحول اسی طرح کا ہو تو جتنے لوگ عمران خان جمع کر لیتے ہیں وہ ڈبل کر سکتے ہیں. وہاں پہ قیمے والے نان بھی ہوں گے. یہ بحران بہت کمال رونق لگانا ایک نیومیریکل ایڈوانٹیج ہے نا، سب سے بڑے صوبے کا ووٹ بینک زیادہ تر. او بابا لاہور تو چلے اسی اپنا کچھ نہ تک آیا، انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے جج بحال ہو جائیں گے. یاد ہے نا زمانہ، ایسی بات نہیں. یہ رونق یہ بھی لگا سکتے ہیں، بس یہ کہ وہ نہ آئے. سمجھ گئے نا بات، وہ تو ہے. اب لیکن جو اس میں سب سے اہم بات ہے وہ یہی بات ہے جو بار بار آئے گی، جو میں بات کہ بھائی سپریم کورٹ کے پاس اتھارٹی، وہ کہتی مجھے گلمی نہیں چاہیے، میں نے جے آئی ٹی کا ممبر. اس کے لیے واٹس ایپ یا آئی فون نہیں رجسٹرار صاحب اپنے فون سے نمبر سے کہیں گے، اس کے بعد سیدھا اور خط لکھیں گے کہ یہ کریں. اسٹیٹ بینک کے بندے نے تو گاں باں کر کے اس نے تردید ٹائپ کر دی. رجسٹرار صاحب نے دیر اینڈ دین آؤٹ سیٹ کیوں نہیں تردید کی کہ وٹ نانسنس چل. نمبر 2، یہ ایس ای سی پی کے چیئرمین جو ہیں انہیں کس چیز نے یہ مجبور کیا کہ انہوں نے یہ لکھ کر کنوے کیا ہے کہ جناب ان کو لگا نا کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے معاملہ، اسی لیے انہوں نے. کیا حجازی صاحب کے ساتھ بھی کوئی واقعہ تو نہیں ہوا؟ اس کے لیے ابصار صاحب ہی کی، وہ انصار صاحب کی، یا کیونکہ میں تو خبر نہیں دوں گا لیکن آئے گی کوئی. اچھا یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، میری آج کی تاریخ میں لکھ لینا. وہ کسی بھی طرف سے آئے گی لیکن وہ حجازی صاحب سے متعلق ہوگی. اچھا چلیں، انفارچونیٹلی کل اگر حجازی صاحب سے متعلق ہوگی. ٹھیک، آج بچوں کا ذکر ہوتا رہا ہے نا، اور کوئی بچوں کا ذکر ہوگا. جی اچھا خیر، اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر تو معلوم وہ اس میں یہ چودھری صاحب، کیونکہ دیکھو انصاف کا ایک بہت بڑا اصول ہے، بہت بڑا، کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. دوسری بات، آئین آپ کو فیئر ٹرائل کا پورا حق دیتا ہے. درست. اب میں اس بات کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا کہ جی وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم کے بچے جا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اگر آئے ہم وہ سمن کر رہے ہیں تو جا کے کون سا احسان کر رہے ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں، اور وہ کسی بھی عام شہری کی طرح ایبسلیوٹلی نہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ بات اپنی جگہ رہے گی کہ سر آپ کو یہ ایپ کی آپ لکھ کے کہہ سکتے تھے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایس ای سی پی یو سینڈ یعنی بلال رسول، اسٹیٹ بینک یو سینڈ ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ لوگ بھیجیں بس. اس کے بعد ہیونگ سیڈ دس، حسین نواز کا بھی فل رائٹ تھا وہ یہ کہتے سر کہ یہ دو حضرات جو ہیں، بالکل، یا کل کو جب اگر اسحاق ڈار صاحب کو بلایا گیا ٹھیک ہے، وہ پھر کہیں گے کہ یہ تو فلاں جرنیل کے ساتھ آیا تھا میرے ساتھ، وہ جب وہ اس طرح کی باتیں کریں گے. اچھا یہ مطلب ایسے میں فرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت تو ٹھیک ہے نا، چلو تو وہ فیئر ٹرائل میں ان کا ہے، پھر عدالت مانے نہ مانے ان کی بات کو بھی کہا کہ وہ ٹھیک ہے. نہیں آپ نے تو آیا نہیں سر جنرل امدادلہ میرا فون نہیں کروایا ان کی اس طرح، لیکن وہ چونکہ سارا جی آئی ٹی میں ہو رہا ہوگا، ہمیں پتہ نہیں چلے گا، صرف خبر ہی ملے گی. ایک کال. السلام علیکم. ہیلو ڈراپ شاید. السلام علیکم. وعلیکم. آپ میری ہی آواز اور اپنی بھائی میرے میں التجا کر. السلام علیکم. وعلیکم. دوبارہ کہیے السلام علیکم. میں کہوں گا وعلیکم. سر میں سعیدہ جمال لابر بول رہی ہوں ملتان سے. بڑی مہربانی جی بتائیے. جی میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور مجھے بلکہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ اتنے سینئر جرنلسٹ ہر موضوع پر نہ روشنی ڈالتے ہیں، لیکن نہ آپ کے پروگرام کی توفیل ہی، آپ کے پروگرام کے توفیل ہی میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ چاہے کسی بھی پارٹی سے کوئی بلونگ رکھتا ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، چاہے وہ
तहरीक इंसाफ के कोई सीनियर हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं, तो मैं ये कहना मैसेज देना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम के तुफैल के आप सब जर्नलिस्ट मिलकर, ना कि हम वजीर आजम की वोटिंग करें, तौहीन करें कि नवाज शरीफ ने ये किया, नवाज शरीफ ने ये किया। अक्सर सीनियर सियासतदान आते हैं, कहते हैं ओए नवाज शरीफ ऐसा, नवाज शरीफ ऐसा, हर वक्त यही टॉपिक होते हैं हर चैनल पर। जी बड़ी मेहरबानी जी, मैं कम अज कम इस बारे में मैं कम अज कम एहतियात करूंगा, लेकिन वो खुद भी बहुत ज्यादा करते हैं ना कि मैं तो बैठा हुआ था 2 घंटे, तो फिर जरा दिल तो करता है ना उनसे हमदर्दी में जरा कुछ कहने को। हमारे आखिरी 40 सेकंड रह गए थे। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हिदायत बहरहाल अब कुछ रह नहीं गया नुसरत साहब कहने के लिए। हमारा एक और प्रोग्राम निहाल हाशमी मेरे पास अभी बहुत है। चले मंडे तक रखेंगे, आप रख के अपनी खबरें। चले शार्प क्लोजिंग है, अभी मंडे को देखते हैं नुसरत साहब हमें क्या खबर देते हैं। बहरहाल हफ्ते का भी आखिरी प्रोग्राम है, मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।